समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल RN रवि ने शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिलाई। उनके साथ 5 अन्य विधायक भी शामिल हुए जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ NDA के शीर्ष नेता भी उपस्थित थे, जिनमें केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। श्री अधिकारी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भावनीपुर दोनों सीटों में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने भावनीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,115 वोटों के अंतर से हराया था। Of the state of West Bengal, signed by Shri RN Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।